مجتمعنا غاية حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. Man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang menjelek-jelekan, menghina saudaranya karena dosa yang pernah dia lakukan dan dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, lam yamut, kata Nabi, dia tidak akan mati kecuali dia akan Allah beri cobaan melakukan hal tersebut. Kalau kalian pada saat masuk Islam orang-orang tidak percaya, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sebagaimana kalian tidak senang diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أملاله القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وقعت تغطي وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحق في عالم الكرسي الواسع القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الذي لا تنحسر أمراضه بتعداد ولا يبلغ تكبر بكثرة حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتصرف بوجود كبلان وتنكسر أسرار الأكفال وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوال بها من أمل أنام نوالا إلا من شرف الوجود أمر القول في الاسم على مقام وتناهى في مسجد تعالى لا خاطف العيون في مسجد مباشرا صلى الله عليه ما قدرته عدد وكمالا وسبحان الذي أخذ من حرف الجنان بالتعب كل معاني صلى الله عليه انتصر منه في عن البطن والظهور ما ملا الوجود حلق النور فتبارك الله من الله الكريم بشرت آياته في الإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا حديث السارة وتلقاها بقلب سليم فقد هي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والعدان يثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلخ على أهل اليقين من سر ذلك الإتقان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وعد الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة
جعل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلواتي وعتميها وأزكى التحية وعسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبات فيها في حلة الكمال وقام بحق ربوبيته في موادين خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور تعلقه به وحبه ويكتب بها بناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقى صفوة المجد بقربه فتويعوا دلال أسر في أصل الموت وحبه ما أدر الأكوان بنسل ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أسرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلبي عن جمال مشهود بالنبي صلى الله عليه وسلم بوصف الجمال المدرك والحسن التام والذيب فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب تم إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقدرت الأقدار الأزلية بما قدرت وأظهرت من شر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره في الأصلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همات الراكم لهذه الهروب لأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. فإن كانت الألسن لا تفي بأشر من شار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حدني إلى تكوين ما حفظته من سير أشرف المحبوبين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أمن العالمين. على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد شوقي إلى سماع أوصافها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. هذا الحبيب
أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقارب. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال خصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمنه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصومها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا مللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم عشر صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. أما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متجمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين ضرب وانود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض من فيهن بالترهيب. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرة كسبت كنا هذا المسدود ليكون نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنبت الحق أمة على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسؤول ومشاركة لها في هذا السماء الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتبه الله على حدود وجود هذا المولود فانفرق سبل الكمال من النور الأمون وبرز الحامد المحمود أذن جميعا بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك
ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nus'al marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jannal husaini wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban nurlan likullama qasad marhaban 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 nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban marhaban وقنا نهجا سبيلي يا الله هدينا صراطا الارشاد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أسرار الرسل محمد مستمر كل حين يا نجاة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما جاء لله حمدا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل نبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام أشرق البدر علينا
حسن ما رأينا في العراقين وشام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك اللسان واعطنا ما قد سألنا من عطاياك اللسان واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Masyaallah آله. hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah serangkaian acara yang kita lewati, tibalah saatnya kita, yaitu agar memupuk hati kita ini dengan kecintaan kepada Nabi, memupuk hati kita agar semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dalam hal ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Habibuna Al-Mahbub Dawaul Qulub Al-Fadil min Sulalatil Afadili Al-Ashrafi, yakni Gurunda yang mulia Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya Al-Kaf, yang insya Allah pada malam hari ini akan menerangi kalbu kita yang gelap, akan mencerahkan hati kita yang redup, akan membasahi hati kita yang gersang dengan siraman ilmu, siraman nur, hikmah, fawaid, mau'izah, yang insya Allah membuat kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Gurunda Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya Al-Kaf, alaihi falyatafaddal mashkura. Uzkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan al-adwaman ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Allahumma hidayatan lis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita
dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang masih sama, yaitu memuliakan hari dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada kata-kata yang dapat mewakili keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memuji dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad di dalam teks Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas. Jadi Nabi bukan akhlak tersebut hanya ada pada Nabi, tapi akhlak Nabi itu di atas semua akhlak-akhlak yang ada di dunia. Semua hal yang baik yang kau lihat di dunia, maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketahuilah dan yakinilah akhlak tersebut pasti ada di dalam jati diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan tadi di dalam Maulid, beliau menyebutkan fama min khuluqin, tidak ada satu akhlak fil bariyati mahmud yang kau temukan pada seorang manusia kecuali akhlak mulia tersebut ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di antara akhlak mulia baginda Rasulullah yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak bertutur kata, tidak berbicara, tidak berbuat dan berperilaku kecuali hal yang baik, kecuali hal yang ma'ruf, kecuali sesuatu yang mendatangkan pahala. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, di mana kita sudah membacakan tahlil dan kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Duror, mudah-mudahan semua pahala-pahala yang telah kita dapatkan dialirkan pahala tersebut kepada Ibunda Mang Asep. Dan mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, dan dikumpulkan di dalam kuburannya bersama orang-orang yang soleh. Dalam kesempatan yang mulia ini, karena kita memperingati seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, ada satu akhlak yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Akhlak tersebut diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak tersebut, Nabi pernah bersabda. Ini hadis tertera di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau pernah mengatakan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Ini berbahaya sekali. Kita perlu tahu hal ini terjadi dan kita sudah menyaksikan di depan mata kita. Kata Nabi, barang siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya, artinya orang muslim, saudaranya yang satu agama, saudaranya yang satu iman, barang siapa, kata Nabi, yang menjelek-jelekkan saudaranya, menghina saudaranya atas suatu dosa yang pernah dia lakukan. Dan sebagian ulama menambahkan, sedangkan dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, tapi masih kita hina, kita caci orang tersebut. Ah, ini si fulan bin fulan dulu sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, sering maling, sering berzina, sering minum minuman keras. Padahal itu dosa, dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, dia sudah berusaha untuk memperbaikinya. Kata Nabi, man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang menjelek-jelekan, menghina saudaranya karena dosa yang pernah dia lakukan dan dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, lam yamut, kata Nabi, dia tidak akan mati kecuali dia akan Allah beri cobaan melakukan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Biasanya orang baru taubat, lihat orang lain yang masih dalam keadaan kotor, lidahnya nggak dijaga, lidahnya tidak hati-hati. Dia bilang, ah si fulan ini kerjanya setiap hari nongkrong,
kerjanya setiap hari menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Seakan-akan dia dari pertama orang yang menjaga waktunya dan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Padahal dulunya sebelum dia bertaubat, dia pun orang yang sama. Dan ini pernah Allah tegur sahabat-sahabat Nabi dengan perkataan yang seperti ini. Pada satu hari dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Nah, kemudian ini dia teks yang Allah tujukan untuk orang-orang yang menganggap saudaranya itu lebih jelek darinya. Kata Allah, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Jadi ada sahabat Nabi, ceritanya nih, sahabat Nabi dalam satu peperangan dia melihat ada seorang yang dia kira ini orang kafir. Pada saat dia mau membunuh, tiba-tiba ini orang mengucapkan salam. Dia bilang assalamualaikum. Nah, kalau orang sudah mengucapkan assalamualaikum, pada saat itu sudah diketahui bahwa orang tersebut sudah masuk agama Islam. Tapi dia mengira ini orang menyebut assalamualaikum hanya untuk membentengi dirinya dari dibunuh. Jadi karena takut dibunuh, dia bilang assalamualaikum. Tapi Nabi tidak melihat uzur tersebut kan. Jadi kata Nabi, pada saat ini sahabat membunuh orang yang sudah memberi salam kepadanya, kata Nabi, kamu tahu dari mana kalau dia belum Islam? Apakah kau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia beriman atau tidak beriman? Kalau seseorang sudah memberimu salam, yang salam tersebut menandakan kalau dia sudah masuk Islam. Karena salamnya orang-orang jahiliyah bukan assalamualaikum, an-in sobahan. Mereka punya salam-salam tersendiri. Jadi ketika ada seseorang mengucapkan assalamualaikum, ini menjadi indikasi kalau orang tersebut sudah masuk Islam. Sehingga Nabi marah kepada orang tersebut. Kata Nabi, halla syaqaqta batnahu fata'rifa ma fi qalbihi. Kata Nabi, kenapa kau tidak belah saja, kata Nabi, perutnya, sehingga engkau bisa tahu apa yang ada di dalam dadanya, hakikat keislamannya. Kalau perlu kau belah, kata Nabi, perutnya. Nabi marah, Nabi ulang-ulangi terus kalimat ini. Karena Nabi marah, seseorang memperlakukan orang lain dengan prasangka buruk, tidak mau berbaik sangka kepada saudaranya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika kuntum min qablu. Begitu juga kalian, sebelum kalian masuk ke dalam agama Islam, kalian pun tadinya orang kafir, dan kemudian Allah selamatkan dengan Nabi Muhammad, dengan hidayah baginda Rasulullah SAW, sehingga kalian pun memeluk agama Islam. Coba bayangkan kalau kalian pada saat masuk Islam orang-orang tidak percaya, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sebagaimana kalian tidak senang diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi ini pelajaran penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Jadi kalau dulu kau seorang preman, dulu kau orang yang suka mengganggu orang lain, dulu kau juga sering duduk-duduk sama orang, membuang waktumu, tidak pernah berzikir kepada Allah, jangan sombong kalau sekarang kau sudah menjadi orang baik. Jangan pada saat melihat orang lain kau hina, kau caci, dan kau remehkan dia. Karena belum tentu akhir daripada hayatmu husnul khotimah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, cukuplah bagi seseorang mengetahui dirinya ada kesombongan atau tidak, tatkala di hatinya merasa dia orang yang lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau kita mengira kita duduk di tempat ini, aku nih macam mana lebih afdol dari yang lain-lain nih. Kopi aku putih, banyak yang kopi hitam. Kopi aku lah kopi songkok yang 2 juta. Ada yang kopiahnya masih, dia merasa lebih baik. Baik itu dari sisi keduniaan, atau dia merasa, wih, anak ini lah lebih baik daripada orang lain. Karena anak sholat jamaah lah tidak pernah mutus di surau terus. Banyak ini ya, kalau anak lihat muka-mukanya, muka-muka orang yang nyengol di masjid tuh setahun sekali. Memang betul itu salah, tapi apa boleh kita meremehkan orang?
Apa boleh kita menganggap diri kita lebih baik dari orang tersebut? Nah, ini pelajaran penting yang diajarkan oleh ayat tadi. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia hidayah kepada kalian, dan sebelumnya kalian pun tidak mendapat hidayah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau sombongkan, kata Imam Al-Ghazali. Cukuplah seseorang itu sombong pada saat dia melihat ada orang lain yang kondisinya dia anggap lebih buruk dari dirinya. Siapa saja, maka sehendaknya, kata Imam Ghazali. Nah, ini pelajaran penting dari Imam Ghazali. Kata beliau, sehendaknya ini yang harus kau tanamkan di dalam hatimu. Setiap engkau melihat orang lain, maka perhatikan kata-kataku, kata Imam Ghazali. Kalau kau melihat kepada anak kecil, maka katakan di dalam dirimu, ini anak kecil, belum dicatat dosanya, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Dosanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melihat kepada anak kecil, maka katakan ini di dalam hati kita. Setiap kita melihat, kata Imam Ghazali, kepada orang yang lebih tua dari kita, maka kata Imam Ghazali, ucapkan, ingatkan hatimu untuk mengatakan, ini orang lebih tua dari saya. Banyak ibadah yang sudah dia lakukan, umurnya sudah dia habiskan untuk ibadah, dia pasti lebih baik daripada saya. Setiap engkau melihat orang yang alim, maka katakan, oh ini orang lebih alim daripada saya. Allah memberi dia karunia ilmu, dan sedangkan Allah tidak memberi saya karunia ilmu, dia jelas lebih baik daripada saya. Begitu pula ketika kita melihat orang yang lebih bodoh sekalipun dari kita, yang tidak mengerti di dalam hal agama, kita katakan, ini orang tidak mengerti, ini orang bodoh akan hal agama. Pada saat dia berdosa, dosa tersebut berangkat dari ketidaktahuan dia akan itu dosa. Sedangkan saya melakukan dosa karena saya tahu, dan dosa saya lebih besar daripada orang yang tidak tahu melakukan dosa. Setiap dia melihat orang bodoh, dia akan mengatakan ini di dalam hatinya, sehingga tidak ada kesempatan untuk hatinya untuk merasa sombong dan lebih baik kepada orang lain. Dan kata Imam Ghazali, kalau dia melihat kepada hewan sekalipun, dia seharusnya mengatakan hewan lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena hewan apabila sudah mati kelak dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sama lain di antara mereka akan dihukumi. Yang pernah zalim di dunia, hewan sesama hewan akan dikisos, akan dihukum. Namun setelah kisosnya selesai, mereka akan dijadikan tanah. Mereka akan dijadikan tanah, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan sedangkan manusia, dia tidak tahu kemana dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, kebaikan itu hanya Allah yang mengetahui. Yang namanya orang ini baik atau tidak, itu nanti di sisi Allah di akhirat. Dan itu bergantung kepada akhir hayatnya. Kita ini sekarang gak ada yang tahu akhir hayat daripada kita apa, kita tidak tahu. Kata Imam Ghazali, ketika engkau melihat kepada orang kafir, kau menganggap dirimu lebih baik daripada orang kafir. Kau menganggap dirimu sudah banyak beribadah dan sudah melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala, sedangkan itu orang kafir tidak sedikit pun pahala yang dia dapatkan. Maka kata Imam Ghazali, jangan lupa, kau tidak tahu akhir daripada hayatmu. Jangan-jangan akhir hayatmu itu adalah su'ul khotimah, engkau dimatikan dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Dan itu orang kafir, Allah beri hidayah sehingga dia masuk ke dalam agama Islam dan ditutup umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Di mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Itu hal yang gaib, kata Imam Ghazali. Maka dari itu, janganlah engkau merasa sombong. Janganlah engkau merasa dirimu lebih baik dari siapapun. Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogianya kita yang hadir maulid ini, setiap pulang bawa oleh-oleh ilmu manfaat. Ada perubahan dari diri kita, ada hal yang kita tambahkan dalam kebaikan. Bukan pulang dari majelis ini sama, pulang dari majelis itu puluhan kali dia hadir di dalam majelis, tapi tidak ada satupun yang dia petik, yang dia amalkan, yang dia bawa pulang, yang kemudian dia praktekkan di dalam kehidupannya. Satu pun tidak ada yang ngefek sama hidupnya. Semua yang dia dengar masuk kanan keluar kiri. Semua yang dia dengar mental, karena tujuan datang ke majelis mungkin ada yang salah.
niatnya datang ke majelis, ada yang salah. Atau pada saat dia datang ke majelis, dia masih berprasangka buruk kepada orang-orang yang ada di majelis. Atau pada saat dia datang ke majelis, dia masih merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang ada di majelis. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada saudara-saudaranya yang muslim, yang selalu menganggap dirinya yang paling buruk, yang selalu menganggap dirinya yang paling jelek, yang selalu menganggap dirinya orang yang paling butuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita orang yang meneladani semua akhlak-akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dengar pada malam hari ini itu hanya sedikit daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa nas'aluka at-taufiq wa tamassuk wa nas'aluka al-lutfa wal 'afiyah wa tamassuk bil Qur'anil Karim walil ilmi bihi wal fahmi fihi wal 'amal bima arsyada ilaih ma husnil khatimah wa husnil aqibah lana wa li ahbabinal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جئتنا البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله حبيب القلب